Hi everyone, I hope you all are doing good and warm greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबसे पहिला हामी लगा साइड पर कॉल मन से हामी kan okay thank you aro thank you so much इनगा कॉल मन से हामी YouTube खोला रहिले pusung tini kholishe ita ek moina ata inga hui jaiga na ase tate पहिला brabi साथी खान pa मुके YouTube खुली भी ना इनका कोई तक खुली भी हमने एकदम भूई तक इसे किले किले मानो पामे के सपोर्ट न करेले तो मानो पामे के इनका सपोर्ट न दिले तो मुझे भी पिछी डिस्करेज होबो शर्म खाबो इतने पिछी भूई तक इसे इनका तक टाइम दे साथी खान पर पिछी इनकरेज भूई तक है इनका तक टाइम दे मुझे साथी भी दासे अनोक और अराई टाइचुन बाबी पिछी मुझे इनकरेज कोई से अनिबा खुली भी इनका कॉल टाइम दे मुझे डिसाइड कोई से इधर तो ले मानो पर लाइक न करी भी सब्सक्राइब न करी भी मुझे लगा नीचों लगा कंपोस्ट भी ताकि मानो लगा खाबर भी ताकि दुकान तो ले इन्हीं हारे जात लाभ तो ले एक ता मेमोरी कार्ड तो थाला निशिना इनका थाली के ना रखी वो कोई ना अमी शुरू कोई से इनका शुरू टाइम दे अमी kan first तो ले living hope लगा गाना खाबर कोई से कोरा तो ले इतना लगा मुझे लगा साथी दाइजन बाबी पिछी एकदम willingly मुझे सपोर्ट कोई से और मैं एक टोका भी ना फैलाएगा ना मुझे खान एक टीम इनका इधर रिकॉर्ड कोई के नाम थाली से थाला टाइम दारो भी शिप हुई तक इसे हवन नहीं इनका कहा टाइम दे within 1 hour से ही more than 1000 or 100 plus इनका जाए जैसे जहाँ टाइम दे पिछी इनकोर्स कोई से इनका शुरू हुआ तो ले मानो लगा खावर भी थाली बो मुझे नीचो लगा भी थाली बो इनका लगा ना तो ले अच्छी itu living hope palu kena 1 month 11 days ase ina kena itia to ile moi laga subscriber ami khan to ile moi ke 1000 plus ina hoi jai kena ase itu pa moi be si khushi howa ami khan sob ke ekko dibole na parile ami khan ke itu video te thank you ina ka khobole laka bana ase aru bi moi laga sati khan pa noile kono ba koi ta bishe ami khan manu to ile लगा मानो तो इले सपोर्ट करो ना पारे एक चुन चुन के मदद करो ले ना जानी इनका कोई तक मैं पिछी भूई तक पहली बच्ची मैं लगा साइड पर कॉल तो इले मैं खान मानो पर भी मानो के सपोर्ट करो ले पिछी पारे इनका कॉल मन से नागा मानो खान अभी कोन्याक मानो खान पर भी पिछी सपोर्ट करो से आर ऑफ नागालैंड पर भी लाइक मिजोरम मणिपुर मेघालय नइले अरुणाचल पर भी पिछी अमी के सपोर्ट करो से इना तो আমি কলম মন আছে মুখান মানুহ দি বেছি সাপোর্ট কৰা জানি না জানি কোৱা কৈ লাগিছে এটা জানি কৈ না আমি জানি পাই আছে এতিয়া মই বা নতুন পাৰা তাক আপলোড কৰিব মই বি মিনিষ্ট্ৰি তাকা বা হতাই দইলে আইব না পাৰে আমি ইছলাকা নাম উচ্চা কৰি কিনা পাৰা তাক ইছপা দিয়া কি গিফট আৰু টেলেন্টস আছে এটা লৈ কিনা আমি খানাকে জানিব এনেকা ভাবনা কৰি আছে ইছলাকা নাম উচ্চা কৰিবলৈ itu ba please do support me aro video khatam no agite moi laga pichi ta hota itu kuri na khara kuri taka moi laga phal sati moi laga sati tu taka bit dekhai dolo mon ase tai do ase mr arai tai ase hai aro itu bala ase mr anok tai ase so kina lagi ase apni ke si khoshi paise tuidin laga madat tuidin laga iko moram pa achi moi ini kali busung moi laga youtube to ile ini moi nicho laga na hoy kile kole amni khan takha nai gole to ini stop hoi jabole ase moi keman try korile amni khan moram takha nai gole to stop hoi jabole laga ase hindi achi tak to ile amni khan moram pai kana tuition ba shuru kora ke pishi khoji pai na thank you so much to मोइला साइड पर भी एक तरह कोई देबो हमनी कान सब के खुशी पा लगा जाने दे से किले गुले मखान शुरुआत ते किन होबना इना ला दे फना ते सुलबी शेयर नि बेदे किना मखान ब्रा मान तीन जन मिली गना इने एक पर कोई सबदे को ब्रा अच्छा हुई गना शुरू कुरा दो अच्छी दो मखान ब्रा फमना लोगो दे भी फाव हमनी का मखान ब्रा सपोर्ट पाई गना पिसी खुशी पा लगा हमनी खान व्यूअर्स खान के खुशी पा लगा जाने दिया से और नेक्स्ट टाइम मुझे भी इनका सपोर्ट कोई रखी भी दे कोई ना इतने जाने दिया से मुझे actually मुझे जिंदो आज ये थे ताइबा सर्वल लेना है like ताइबा से behind everything कोई है really be like
of course like diabetic ekdam ida do ekdam age de jai jese la no you be like it mean a lot na they are like 1K pung jese just within a month he 1K pung jese 1000 plus subscribers hui jese to like iman ta huwa de chule to itu ke khushi pala ga itu ase really like we share like behind everything brother hai mujhe na say na like ina apna ko ase but behind this to issue to apni thani ase true we are like ikilo ore boigila of course we are working together like ikide jawle karne we are trying together maybe like amian itu age jawle to issue da apne ani support so with our heart one online admin so thank you so much to guys and then like yeah like गाना लगा शुरू हो गया ना क्या अपने अंदर गाना लाते करना है इसलिए like future दे तो अलग इन्हें ब्लॉग खान भी लेकिन आई रखी ना क्या गाना एक लाना है इसलिए like क्या इन्हें स्पेलिंग भी आई जाए ये entertainment भी सी पूरे ले से ये ऐसे होता था then like one thing yeah जो studio लगा था yeah so like brother say laga bi YouTube channel ase so recently tabi nika launch kurina ase tabi nika start kurina ase and then ita gosta just kiman hafta one na after on moi 3 din national way dia 3 din 3 din national way yeah few days like tai nika start kurina ase and then sir laga do issue te ita gosta 1 month and some days nika jaina ase nika regional thing and then actually most of you are planning to movie jani gena tha you were like I was movie 2019 de shuru kari ase YouTube pe isliye I just alap post korin lagi che so alap gap hoina tai jun logore mile gena bishi chance ekta balwa de aro movie aro restart kori laga chance ekta paas na so I'm so glad that living ge I think the log up living ge log kora na and then like I mean la channel de juro gana ai rahibo most of the time gana hi bishi aibo of course alag kan bi bishi aibo vlog kan bi aibo like gana de shuru I mean studio de banaya ase like we have a small home studio ase I mean the recording studio and that is called Train Studio itu to shuru to train matlab to shuru to tinjon ase I mean tinjon de nai kurigina jaye we are not like I mean tinji friends iniga nahi iku iniga to nahi libi be working hard I mean nicho laga olaina try kurigina na jana eta ne te bahal no pare palo pare itu to kana do sile I mean di well itya ki kobo trends wala no hoy and then nicho like YouTube pe learn kurigina no le saden learn kurigina na ja kana na upload kurigina hai so we will try our best in coming days and then we try kulibo itu ase and then yeah oi aru alak manu nisna chauffeur kan available inega ki ko nai makan hoile bi para tak makan best try bra lai se je hoile bi makan try kori rakibo next time phal koro try koro ami kan support kori rakibi dei koi de ase I mean like a main problem is the quality iman bal no bo anything na like Ghana already or else like video can already man bano because we are the people like zero budget na ek to kabhi na pe lagi na na aage jao itu laga pura to na koi di so like encourage kro lagi na mane give like encouragement for like iku na takile iku na mane age ki start koribo na paisa rahi jaole se manu mentality bi bishi lagi but like we are like inspiration only the one to give na ikarne koi jai so without ek to kabhi na de lagi na then to inga shuru wala itu karne everything will be very ekdam raw hone itu yes yan laga liga stage to baal hi jao lekin we will try our best yeah by the way Kwan Islam sir laga YouTube channel do no sir sir alok tek laga kan kita sir mati lagi na oh yeah right 28 April de shuru kura ase so 28 April de shuru kuri so like update korina itya ni see very fastest ekdam fastest grow wala to
man majority tayo. Ek दिन de like it comes agree with tayo siya 1 hour day. It was around 100 plus. Yeah, 1 hour day just video ekta upload kuri na 1 hour day 100 plus video sudah. One night day sudah to ek rati day more than 300. yeah more than 300 subscribers. That was so like shocking lah ekta na. Like मैं 2019 में शुरू करा then मुझे लगा channel तो 1 month दे 3 लाख subscriber ही बोला रही थी ना. That was like इन्हें लगा ही नहीं like जो तो अपने भालो आ करने को वाला से इतना भी उठी है of course इतना even now subscribers are उठी है so itu से तंगों को था तो अपने के कॉलेज में तो like अपने ला YouTube लगा इतना शुरू हुई है ना. So of course that एकदम depend करूँ इनका लाभी कॉलेज ना पाए लेकिन any just question like how long you are planning YouTube মই হিচাপ দিলে মই লগত নাই না কেলে গ'লে এতিয়া কিমান যোন বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কেনে আছে তাখন চিন্তা তাকিছে গ'লে তো মই চিন্তা হ'ব তাখন মৰি যাবলৈ মই মৰিব মই কিমান হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰা নকৰা এইটো ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি হ'লে মেইন তো তাখন হাত আছে তাখন বা চিন্তা ৰাখিব মৰাই দিব গ'লে তাখন হাত আছে. So remember that we like your blended yeah. And then the next recently Father's Day lang gana upload niya. So Father's Day jayse dilo Father's Day lang gana upload. Itu bisa aku awalnya na. So what will be next year upload college? Next to মই পিছ ভাবনা কৰি আছে cover কৰিব like এতিয়া বি अलग किसिम occasion आइ থাকে নহলে just to be किसिम program থাকে ইনা টাইম দে আমি সিচুয়েশন কে কম্পেয়ার কৰি না নহলে মই লাগা ফিলিং ইটো কাম কৰিলে লিখি দি ইনা থাকে আৰু গানা কম্পোজ কৰা কৰিলে মই নি अचानक তো বই গনা তো না লিখিবলৈ বি ভাবনা কৰি গনা সো মই লাগা মন ভাবনা তো পুরা ওলাই গনা পেপাৰ দে লিখি থাকে গনা তাতে গানা ওলাই যায় না সেইটা বি সিচুয়েশন কে চাব আৰু ইছো লাগা ইচ্ছা থাকিছে গলে বেছি হোপ কৰি আছে. I भावना हो रहा है कि question तो like another again the no TV एक तारो question तो चलो बोलिए कि like अपने ला इमन subscriber तो ना है ना so there are lots of viewers like that भी भावना को देखो like या इमन एक ता like इमन जल्दी grow हुआ तो इशू तो who will be that person ना इन्हें अभी एक ता behind tay lang like tapi एक ता behind ना दिखा के है review अपना वो ना so गाना को लेना है अपने के गाना को ले तो कौन इंस्पायर कर सकते किन का इंस्पायरेशन कर सकते because अपने न्यू या व्यूअर्स के लिए पहला इतना कोई तो नहीं ताई तो इसलिए तो बीमार है we have a health problem ना और जो health problem एक था will be like paralyzed हो जाएगा health problem से माने like एक ता गाँव के एक ता दूध एक ता will be like never give up na gana to kure doctor khan babi lebi gana na kure bi ki ko ase lebi he still sings na nitya tai gana kure ase itu bai apni ke question dilo na ani dinde ona ase man doctor khan babi gana na kure bi lebi apni gana kure na ase you love singing so what was that kutte bra ki apni ka inspiration ki itu gana lamba कहानी আছে छोटे कोई दी kata gue মই বাচ্চা টাইম দে টাকা টাইম দে be I love singing আৰু মই খানা খode একটা ৰেডিও তাকিছে আৰু খode ৰলে মাইকি লাগা কাম বি মই মতা লাগা কাম বি মই কেলে বলে দিদি বনি খান নাই এনা বনা তাকিছে অলখান দে তাখান যাই যা পায় না না আৰু ৰেডিও তে একটা সাম লাগা ইটো টাইম দে হিন্দি গানা আইবো এনেকা জানি যায় মর্নিং দে মান বাজি তাকে ও জানি যায় দিন দে ইটো তাকে এনা হইনা তলে বিফোর দ্যাট ইটো টাইম না পংজা গে মই তো সব কাম দইলে কৰি দিব কৰি কেনা ইটোকে তইলে একদম ফ্ৰী টাইম পা শুনিব এনেকা লাগে একদম এনেকা তাকিছে না গানা তইলে বলিউড মুভি তো লাগা গানা তইলে সব মেমোরাইজ আছে এনেকা তাকিছে এনে বি 2006 পাল কেনা আমি হোস্টি দে প্রেসিডেন্ট ওয়ার্শিপ লিডার দিছে না গানা এনে গানা তো না জানি হলে ডি কোড পা মারে কেনা সব চেঞ্জ পিন কৰি কেনা কৰি দি ini mah tadi sih ini mah
Kunti kau lena baru ekta kunti gana complete kura do. আৰু মই গান আগিটা মাৰা পাৰা ধৰিলে বেছি নাপাৰে অলপ পাৰা ধৰিলে আমি খান লগা লেজেণ্ড চেমান চিং আৰু যে য়গ' তাইখন লগা গানা চব কৰি কিনা ডেভিড তাইখন লগা গানা কৰি কিনা জানিছে না গানা ধৰিলে মই লগা এতিয়া আমি খানা আনক কোৱা নিচিনা আমি লগা প্ৰব্লেম ধৰিলে 2013 দে কেৰেলাতে থকা টাইম দে একজন ডাক্তৰ বা কৈছে ব্ৰাদাৰ আমিতো গানা কৰি নেকি না ক'ব হৈছে মই গানা তো মানুহ বা কৰা নিচিনা কৰিলে এনেই ছোটো মোটো কৰি এনেকুৱা কলেজতে বিলে ৱৰ্শ্বিপ খান ধৰিলে লিড কৰি ৰাখি ৰাখা না কৈছে তাই বা আমি কিন্তু হাৰ্ট প্ৰব্লেম আছে এইটো বা গানা নকৰিবি এনেকুৱা কোৱা টাইমতে মই বেছি মন দেখাইছে আছিবা গানা ধাৰিবলৈ আছে নেকি এনেকুৱা ভাৱনা কৰি ৰাখিছে এনেকুৱা 2014 আৰু বি আলাক হস্পিটেলতে যাইছে যা টাইমতে চেম itu doctor babi sem kuise amni toile kana noile hala jila bisi laga kota ni kobi ina kota ante moi aro itu din bai decide kuise ami ina hole to isor laga naam ucha kori gena morile to wala best hobone gi gena moi doctor babi kuise to morile ekun hoy isor laga naam ucha kori na morilo ina koi dise ina gena 2015 de moi koraise ami khan montown de jaise na check kuise to ami khan montown na doctor babi kuise আমি তোলে হালা জিলা লাগা নইলে গানা খান লাগা তোলে চাৰিলে ভাল আছে আমি লাগা খাওঁ মাংস ভাল ৰাখিবলৈ ক'লে তো কোয়া টাইম দে আৰু থাৰ্ড টাইম वाला আমি ডিসাইড কৰিছে মইতো গানাটো নাচাৰিব না তাখন বা কৈছে লম্বা জীৱন নাথাকিব কৈছে হলেবি মই তাখনকে ব্লেম কৰা নহয় তাখন বি কি হসা আছে তো কৈছে হলেবি আমি গলমন দলে ইছু বা মই চাংগাই কৈছে না ষ্টিল আই এম সিঙ্গিং আই এম লিডিং worship sometime গানা বি কৰি এতিয়া বি আমি খানকে গানা কৰি আছে এইটো খান চব তইলে ডাক্তৰ বা কোৱা হিচাপে আমি তইলে জলদি মৰি যাব কৈছে হলে ষ্টিল আই এম সিঙ্গিং এতিয়া একো গানা কৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই কি কৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই এইটো বা মই ডিসাইড কৰিছে ঈশ্বৰৰ লগা নাম উচ্চা কৰিব নিগা আছে তো whenever I sing YouTube to upload কৰা টাইম যদি এই চকু পানী ওলাই ঈশ্বৰ বা দিয়া লগা নতুন আৰু বি ঈশ্বৰ বা মাঙি লোৱা এতিয়া মই তইলে বাকি মাঙি কেনে তাকাৱালা আছে এনেকা বেছি ভাৱনা কৰি না এটা তইলে ঈশ্বৰ বা দিয়া লগা লাইফ তে থাকি আছে না ঈশ্বৰ বা কিতা মই লগা জীৱন লৈ যাব এইটো টাইমতে মই লগা আৱাজটো খতম হৈ যাব এতিয়া তাক তইলে তিমা এলিমেণ্ট নেচাৰিব ঈশ্বৰ লগা নাম উচ্চা কৰিব Good so bai lagai lead kuri ase আমার question একটা ওলাই দিই মই question নাই thank you মানে বেশি আছে রে question তো আরাম দিয়ে হতে গিয়ে ठीक है like tadi kita kalau boleh tu kita bola शादी तो नवंबर 19 में कोरे बोले साल तो होती aku itu tu नवंबर 19 साल तो होती भी वाला तो बहुत साल तो कितना होले भी हो नवंबर 19 साल लगा एले पता करे याद करे लगे हमने का एक दिन राती कॉल करो कल नहीं हो नहीं itu ya अपने दिन kali ada tapi okay yes fun like fun time bhi jaya se itu we are so excited agre ko anista amela khushi like tai laga channel do ina grow hoye se team support kuri ase itu dikina like we are so much excited again and all of us we are so much excited ina ina laga support dikina itu ade like why not amen itu video do ina anu channel amen laga khushi apnan video share kutibula that's only the thing express kule to khatam noy bile bi apnan je khushi ba laga apnan just within a month iman tak like viewers kan pai ja do shuru to youtube bishi dango thake of course like manabi enaga jai dekho pare bile bi like amen etu bhapna de iman pranai like tai bi shuru to 1000 amen like youtube to 1000 paro lagi to quarantine to 1000 to extra de bi na pomjo pare quarantine like ek mahina de paro je itu to ne amen laga excited ki ekdam she to overdone for enega pahade tak bi ulai jala etu ye to ne amen logina like say thank you so much once again tai bi ko our support ko rakhibi
and then taila channel te bi subscribe kori taike bi support kori dibi মই ইমান একটা বড় মানুহ খান বেছি কমেন্টস খান আলাক আলাক আই থাকে না মাখান লাগা yeah exactly এইটোতো হয় সঁচা আছে এইটোতো এনেও হ'ব লাই আছে মাখান কিলে গ'লে এতিয়া কোৱা নিচিনা studio KBD makan TikTok available nega mana nisna professional dan hai makan laga best ini try kura dende ini makan beraki ase itu khushi khushi nega kura dende gardi kure kena aru bhal noina makan ki ase nega nega kure dina rago next time kalau ola try kuro makan di makan laga best try kure dibo ki ase kalau manda exactly yeah apni aru call asne yeah my call thank you so much think of me aru mala subscriber kan malaka mereka moram kuri dia arobi thank you so much mereka na moram kani arobi kondisina mulaka live tuile itu YouTube laga live tuile amni kan ata se cinta amni kan dora to pare morai dibole amni kan ba paribo itu minute amni kan etia kiman moram kuri jina aise enaka moram kuri dibide koina janai dia ase aro paratak amni kan bi mukan sopi ministry te takaba এটা কন্ডিশন গানা বনাবি হাফ বনাই দি কেনা বি আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কি পলাই যায় কেনা হাফ ৰাখি দি কেনা খৰাই কেনা আৰু হাফ কণ্টিনিউ কৰি এনেকুৱা দেখাবলা কৰিলে ভাল ভাল নলাবি দেখাব পাৰি নহ'লে অনলাইন চিষ্টেমটো ভাল নাই চিষ্টেমটো চব নাই এতিয়া শুৰু হৈ আছে আমি খান নাই কেনা কিতাপত কৰিলে হাফ কম্পিউটাৰ বনাই হাফ কৰিলে মোবাইলটো খতম কৰি এনেকুৱা লগা হ'ব মোৰ লগা টকটো এনেকুৱা হ'ব বুলি বিয়া হবি ভাল হবি इसो बकी गिफ्ट टैलेंट दिसे तो पैसा नाम उच्चा करबो कइना इनि कुरा टाइम दे इसो लागा मोरम आरो आनि लागा मोरम इमान पाइना बिसि खुशी पाइ आसे इतुबा आमिला राइट लागा चैनल के भी অলপ সাপোর্ট কৰি দিবি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু আনক লাগাত দিবি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আমি অলপ মৰম কৰি দিবি দে মইটো মৰম কৰা নিচিনা কোনে জানাই দি আছে আচ্ছা মাখান এতিয়া সব কি কবলা আছে সব কৈ যাইছে বলিবি এতিয়া মাখান এনি এটো এনেকাই কথা কৰি না থাৰি দিয়া তো মন দে একটা ভাল একটা মানে ভাবনা না পংজা নিচিনা একটা হয় সেইটো কাৰণে কি লাগা না হলে শেয়ার আপনি একটা কৰি দিবি আমি লাতে আনে ফার্স্ট ডে একটা গানা কৰিছ না এটো লা পাট since ita subscribers kan bisi to bagian kure আছে না viewers kan bisi to ke paise so tai first day kura la kana itu akan kana no kuru আচ্ছা আচ্ছা মই গেদে তো আওয়াজ তো ভাল নাই মিলিবি কৰি nis tunai mula ko taga kura nis to libi tai na takile libi mo hata ba ek tai chakai kuri di tui baal se apne baal se tui ni sera tunai dunya so baby अपने ही मोह लगा ही actually this song is very good banna itu kure se itu nisa manu ge bisi kushi ba ase to itu karne thank you bisi jun sai say and then we really love that song and everyone itu gana kura den bisi kushi ba ase actually that song was performed kushi Father's Day din de every year the Mother's Day the mui maget chito ekta gift di rakhi na na this year to leko dibo para na itu time de mui pa anok ko request kri she ekta gana ko do ko na na mui chin Mother's Day gana ekta olai she aru Father's Day de bi mui dibo leko ta khanai na na baba ga eko dibo na parile bi ni isu lagana mucha ko na baba bhala se na ko lo man se ko na kana ekta compose kuisile tai jumba aro moi to recording kuro to bapna dakhana ne tai jumba kurbo lage ko amra ekta olaise to ami kan support kuise thank you so much Allah gave dia logo de itu best na itu eman bhal gana record na kurila aru ki kuru na once again like we congratulations ita tak like eman tak agi jai na parole para gani so that's all eman ase apne sob lopode peace be with you all so popore chola moramlo thakibi
itu tuh ki dekar ayo ini kamu tahu itu ki dekar zaman Nak first tu moi bin parin lagi takkan tak bonai kena. Moi kita online. itu nolah ini tuh begini by the way ya mana saya juga nih dalam saya tebra besi kui kota besi mujudlah saya tebra bi koi say thank you so much amen tijullah channel lebih naruki kena support kori takibi see you